next. Okay, start na po tayo mga ma'am ha. Start na po. Ha? Start na. Pasok mo lang. Turn on. Sold out na siya. This one? CNY. Ma'am, for the CNY, ma'am, na-sold out na daw po. Sorry po mga ma'am. Okay, start na tayo, ma'am. Okay, ma'am, dito sa suot ko, ma'am, free size lang po. AD sets. Ayan, ma'am, it has stripes po sa gilid. Garterize yung kanyang armhole, ma'am, up to XL daw po. Ma'am, zipper, up to, ato yung measure lang. Wait lang po mga ma'am. Wait lang po. Yes po, Ma'am Joanne. Mag-delicious po tayo, Ma'am Joanne. Ma'am, bust size natin for this set, ma'am, up to 42 bust. Up to 42 bust. Ang waistline naman, ma'am, Waistline. 40. up to 40 waistline. 44 bust, 40 waistline. Ang length naman, ma'am, 5'6 po ako, ma'am, ha? 5'6. Ang length. Ay, Ang length natin for this set, ma'am. Wait lang po sa code, ma'am, ha, and price. 41. 41 ang kanyang length, ma'am. Ganyan siya kahaba sa akin, ma'am. I am 5'6", ma'am. High-waisted na po siya. Ma'am, tube is not included. Ma'am, only the top and the pants po. Ma'am, wide pants. Wide yung pants niya, ma'am. Kasya sa mga, yung mga thick thighs. Kasyang-kasya po, stretchable. 44 bust, 40 waistline, and 41 yung kanyang length. Ma'am, for this set, ma'am, before tayo magko-code, ma'am, ayan po yung kanyang details. Ayan, AD brand. Ayan ang sa likod. Plain lang. Plain lang sa likod, ma'am. Ma'am, this is inspired lang po, ma'am, ha? From V-Shop. Ma'am, pa-code dito, ma'am. Code na was. Ano lang ta? Ay. 1324. Ma'am, okay. Wait lang po. Ma'am, for this one, ma'am, free air cargo na po tayo, ma'am, ha? Free air cargo. For only, okay, for only 2,140. Free air cargo na po yan, ma'am. Set na, ma'am, 2,140 pesos. Only 8 pieces. Only 8 pieces, ma'am. Ma'am, I am medium, 5'6" ang height. Up to 44 bust, 40 waistline, and 41 yung kanyang length. I am 5'6" po. Zipper, ma'am, ha. Pwede niyo po suotin na ganyan. Ma'am, pa-code, ma'am, 13... Ano to? Tara. Code na 1324. 1324. Pa-code, ma'am, 1324. Ma'am, sa suot ko, ma'am, 1324. Ayan po siya, ma'am, ha. Pagmastan niyo po yung kanyang design. Plain. 1324. Only 8 pieces, ma'am. 2,140. 2,140, ma'am. Mahaba siya, ma'am, ha? And stretchable. Yes. Ma'am, pwede niyo siyang suotin na ganyan. Ma'am, tube is not included po. Pwede niyo po siya. At naka-high neck na po ito, ma'am, ha? High neck. Ayan. Via air cargo po tayo mga ma'am. May bulsa din, ma'am. May 2 pockets. 2 side pockets. Up to 40 waistline. 40. 40 waistline, ma'am. Yes. Mahaba siya, ma'am. Ganyan po siya pag naka-sirado lahat. Naka-zipper. I mean. Ma'am, pa-code, ma'am. Sagot ng TBB. 1324. 1324 sa suot ko, ma'am. Wait lang po sa suot ni Kulot, mga ma'am. Next po sa suot ko po mga ma'am. 1324. Only 8 pieces po. 2,140, ma'am. 8A natin, ma'am, is first week of June. First week of June, kami po yung magdadala. Oops. Code, ma'am, 1324. 1324, 2,140 po. Yes. Ayan. Coords na po yan, ma'am. Set na po yan, ma'am. AD brand. It has hang tag na po. Mga ma'am, sunagas about sa CNY sold out. Ma'am, si CNY are sold out na po. All designs daw po. Kasi ma'am, may nagla-live po kanina, ma'am. Mas nauna pa sa amin. Na sold out. Ma'am, code, ma'am, 1324.
1324, ma'am. 2,140. Only 8 pieces. Color, ano siya, ma'am, ha? Color black. Ayan, may ganyang red sa gilid. It has their brand. Dito rin sa front. Ang ganyan yung pants niya, ma'am. Last 8 pieces. Last 8 pieces daw po. Murag hiwit talaga. Wait, maybe. 2,140 po. Sa pa na next? Okay na. Lobby na. Okay, next Okay, na suot. next. Mga ma'am, next po tayo sa suot ko po mga ma'am sa naghahanap ng shorts na Adi.